Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nyuun sapora satajah tusah dak Gusti Allah maha kobasa nyuunah rukun satajah bala ngurmat sesepo niser sengudah oleh nyuun sapora satajah tusah dak Gusti Allah maha kobasa nyuunah rukun satajah bala ngurmat sesepo niser sengudah saleng amaaf saleng sapora saleng majemper ateh ban muah lebur apangki satajah bala pagi akompol dalam soarga pagi akompol dalam soarga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabailah lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Seartipun Gusti Allah subhanahu wa ta'ala adabu seartena para manusia inna khalaqnakum sangkun sengkok semuljah la abadi dak dibin kabi manusia min dzakarin wa untha dari jenis laki Nabi Adam wa untha bandari jenis bini Siti Hawa. Maka kuleben panjenengan sadojo manusia bangsa apa-apa saos bangsa aki dek ke si kedua ke entok dek ke Nabi Adam dan Siti Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabailah. Debun Gusti Allah Ta'ala ben sekol atatiaki dak tibin kapi dak pan berempan bangsa ban pan berempan suku beda bangsa Arab, beda bangsa Jawa, beda bangsa
wa qabaila ban pan berempan suku, bada suku Madura, bada suku sekalitu. Li ta'arafu sopaja tibin kapi patang kenal. Teti ibadah akibi Gusti Allah Ta'ala pan berempan bangsa ban pan berempan suku hikmat ipun makle saling kenal. Karena asma kento kadang-kadang pada Muhammad iki. Tetapi kalau ben pangki suku nah Muhammad sendiri Madura ruah akan bisa kenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Songkun sepaling muljana tibin kapi mungku Gusti Allah ya jadi sepaling takwa ka Gusti Allah. Dadi ukuran kemuliaan kaento cuma Gusti Allah Ta'ala si anilai. Kula ben panjang kaento te pangki pasera selbi mulja pasera selbi mabe. Tai pangki pangkin bila paki bi apon bede potosan dari ajunan Gusti Allah. Potosan dari ajunan Gusti Allah Ta'ala bi Gusti Allah Ta'ala yo rawaki yo koraki de kalaban atqakum sepaling takwa dak Gusti Allah. Takwa kaento parabu sepada mulja banyak tingkatan nah paling ma bener tingkatan engki panekah alaksana aki atoro perintah Gusti Allah ben ajawin larangan Gusti Allah kaento paling ma bener tingkatan takwa pas deki bodepan berempat tingkatan ke atas kulban panjenengan ke tingkatan sebebe kaento ki belum bisa menjamin abe panapa kulekan tengah ben panjenengan kaito masuk orang takwa kaito kita bisa ajamin engki teting ngereng kuleban panjenengan kaito ngakonin kemuliaan ikan di orang lain ketempeng abeti bi karena apa kemaksiatan kaito kuleban panjenengan maksiat orang-orang lain juga na maksiat tetapi kemaksiatan abe kan yakin karena saya alako mana bika maksiat orang kan kita yakin mungkin amaksiat maka kemaksiatan yakin kita lebih pasti ketimbang kemaksiatan saya mungkin terjadi maka kulban panjenengan iki ngakonin kemuliaan kita ikan di orang lain ketimbang abadi insyaallah taiki innallaha alimun khabir songkun Gusti Allah Ta'ala panika semaha uning torsi uning dak putlem butuh perkara engki ketakwaan kaito beda dalam ateh panda parabu me panapa boleh orang si oning kula tibi dak kaatesen ate tibi ta oning panjenengan tibi desen atena panjenengan kan ta oning engki bade ilm ati dadi ngereng lepas raki keajunan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala madama kulban panjang kepada orang nyanguh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah maka kulban panjenengan kaito insyaallah dadi orang selamat amin Allahumma amin. Alhamdulillah badan golban pancenan sedaja kaito bi Gusti Allah Ta'ala iparingin tetih katoronena orang setakok dek Gusti Allah kento puju aji orang takwa dek Gusti Allah iki alaksanaki sedaja perintan Gusti Allah ben ajawin sedaja larangna Gusti Allah iki buktena puju aji keto dari takok ke Gusti Allah sampai panapa saos perintah guru nah keto laksana aki puju aji keto aguru dak ke puju prajen puju dul alam bi puju prajen keto epakon berangkat dak ka murdejah bila apangki ban kajuan raja sengko antos ijriyah ya keto bi puju prajen sengko antos ijriyah
Caucan soro antos kento mungkin sehari 2 hari 3 hari. Oh ning sampai pan berempat tahun si pujuk prajen kento tak rabu. Tapi pujuk aji kento dari manut kapan apa perintan guru kutoku kajuan raja kento. Esa kajuan raja kiba deh. Kanacem eki sampai ko caki pujuk tak kepe kento. Polan si pujuk aji kento ngantos rabuna guru nang lobenga kan penapa kento eki kabungkan seraja kento sampai eki ning kepe bi bungkaan pujuk tak kepe kento nyai ko caki pujuk tak kepe eki kento bukte cuma kun perkaprentan guru panikala bangal ngantos pan separapan tahun mun kula ben panjenengan pakon bi guru antos cong paling ngantos semagun berempat jam salah berempat jam ketok ki ajalan man kak kaman Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ki mantar muga kula ben panjenengan iki beni comagun kaparingan ketika terenah orang takwa manterku leban panjenengan kenging taufik hidayat ngalakonin ketakwaan de Gusti Allah ngalakonin tibi tore Pak ngalakonin tibi tore Bu kati penapa cepon beng sepo lamben jak ngampung kontonga orang jong atanak tibi iku arten penapa ngereng kul pancen kento agabai kamuljaan tibi jak ngampong kamuljaan orang lain jangan pong kamuljaan pujuk jak ngampong kamuljaan kadisa sanaus pagi bi Gusti Allah Subhanahu wa taala kulban pancenan kento ipa akumpul ben mereka kento bila ampun lah mereka juk pujuk kento paringin keselamatan bi Gusti Allah Subhanahu wa taala pakon atikanan anak poto tadi anak poto si itikanan kento tantona anak poto si pada bagus make guleben pancenan kento kalakon tak bisa madonin dek penapa kalakon puju paling punten ngereng penapa kesemampuan tegul mancanan ngelakonin teki non eki malaiku aku penapa masuk orang saya panggil iajunan Gusti Allah Subhanahu wa taala polong sareng puju-puju amin Allahumma amin kadinto penapa tingkatan kabeuleun kento para rabu tingkatan kabeuleun ke atas kento beda benem nang kitab-kitab kento beda seperapa menem setas-satas kaento kedebaki syu'ub bangsa jadi kati mangken kento bu syu'ub kento puju ajinah tigul mancenan sedaya kento bangsana puju aji katoronna puju aji kento puju sepo pas ibabena syu'ub kento qabilah aki jasenge mangken kento apa pujuk mudah pasera potran pujuk aji alawi sepo kento ki sobung daftaran sepeser antre tanah pujuk alawi tinyo ona lebala seagadun silsilah peseran ke taretana pujuk alawi sepo ngiring daftar aki de kadintoh de ke Yosir Hasani kento pas nomor telok kento amair candreng maturah juju ibaban pujuk kento kan juju jasenge mangken kento pujuk Abdullah sepo la Abdullah sepo kento ampun bede teretane pagi pujuk Syafi'in kadinto bede ampun mare panapai bagus astana bentorsin Syafi'in kento teretana puju Abdullah sepo juju
Jojo Abdullah sepo pas ibabana kento ma'ajah ika itu pasera alawi ngudah puju alawi ngudah ma'ajah kuleben ma'ajah kadito kento ampun beda laporan teretana alawi ngudah kento Zainuddin Qaimah Abu Hamidin senoronaki daka genggong eki kento dari puju alawi ngudah ma'ajah terus ibabana pole afkhad amba pasera kento beda ampun beda laporna Abdullah ngudah kento teretan epon beda pujuk bata pujuk bati pujuk bate pujuk ratnati pujuk Hamzah senorna kida ke Probolinggo pujuk Muhsin Ruqayyah Abdullah kento beda perwakilan dari Hamzah lu mancing malenceng teh malai kenal bi bela kento perwakilan dari pujuk Hamzah teh kelakong engki pas ibaban Abdullah ngoda kento bapak engki kento beretelo pujuk Utsman sinurna kida ka penapak ke Khazraji pas Abdul Kabir sinurna kida ka ke Jazuli terus Fatimah kenta sinurna kida ke Tabetah di Tabetah Banyuanyar kaibang kita bere Tabetah Banyuanyar bere kento keturunan dari Fatimah kento eki pas tujuan agung idilem bedena pepangkian al-mahabbat kadinto parabu tujuan apa tujuan agung idilem bedena al-mahabbat saya laksanaki setahun sekalian ben bulan Recep Ahad kedua bulan Recep tujuan epon bedetelo nomor sitong mapangki belah kalaban belah makin kento papangkian kento parabu iki kento pon berdesa popo du popo telu kento pon iki pas bedekan panakan ke bebe tidak ada orang lain nak kento kuleban panjang kento sabeleen pon iki tak ada orang lain nah kun si bede kento mantun sapopoh mantun du mampantoh mantu kento kan ampun lah masuk iki tadi gul mancina cara saasing tengki tretan kuleban panjana apolong mangken kota apolong ban belah apolong ban belah tadi pun sebelan pada tak pada cuma kun bersih tuaan bersih ngodaan ki puri ko sidam pone jelasaki sing ngodaan ke setuaan ko tu ngormat setuaan ke ngodaan ko tu niser Allahumma shalli ala Muhammad eki Allahumma shalli ala Muhammad eki keto tujuan pertama mapangki bela kalaban bela tujuan si nomor 2 saling kenal belah kalaban belah karena keleban panjangan mangken itu kan sabelan ninja sabelan tapi ketong situ kan tak kenal terus saling sapa sampean putaran pesera sehingga deki pada kenal saling kenal nomor 3 makenal belah belum kenal makenal belah sebelum kenal karena beda kak dinto beda seki hadir mangken saos itu kan ampun 5 tahun terlaksana kan 5 tahun tapi saya sempat hadir cuma kun samangken berarti kita kenal tore makenal dek kabar kita kenal kita tujuan nomor 3 pas nomor kakoduan kewajiban pepanggian mahabbat kotu daremah beda telok juga nomor sitong kotu ikhlas ben istiqomah
kudu ikhlas ben istiqomah. Artinya ikhlas dari toreh datang coba kun semata ngambri karidhoana Gusti Allah. Cuma kun ngambri karidhoana Gusti Allah iki. Ben istiqomah dari mah. Ampun lah tetap pagi bentahun datang manabi tak saking beda udur syara. Allahumma shalli ala Muhammad. Nomor 2 kudu hadir senaus tak capo undangan. Kor arah sebelah engkau pada keturunan puju aji tuli hadir make tak capo surat undangan panjenengan kento mangken iyun sing undang panjenengan beni panitia sing undang oleh panjenengan puju kento sing undang panitia kento cuma kun alako. Jadi kor panjenengan arasa jaban kento keturunan puju aji bilang pun uning cak beda holan puju aji hadir tak hadir maka tak cepo unjangan hadir Allahumma shalli ala Muhammad. Nomor 3 kau niat silaturahmi dak balas seki pada beda alam dunia benda balas siapun gubar ke akhirat. Tiketnya nomor niat nomor 3 aniat silaturahmi. Kalau benar kumpul kento ampun terlaksana silaturahmi. Kalau benar pamau senyosin bentahlil kiburu ampun terlaksana silaturahmi deka seset. Jadi acara mangken kento silaturahmi sabelaan siki pada bodi alam dunya bersilaturahmi dak balas ampun gubar ke akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Pas terakhir kento larangan si tak kenging panapa bersama apa beda 2 kento larangan mahabbat si tak kenging beda 2 nomor sitong tak kenging absen artipun tak hadir hale tada udur syara. Tadi mun tak keng pelan keng songkan keng pelan penapa tori hadir Eki tak kenging tak hadir manabi tak saking beda udur syar'i. Eki nomor sitong. Nomor 2 tak kenging ngalakoni sitong agem a g e m panapa adu domba. Napa candre medura adu domba tungatuh kan itu tak kenging G kenapa gunjingan arasanan tak kenging G. Nomor 2 nomor 3 ejekan cungucuh tak kenging. Si nomor 4 makian apesuan. Jadi tak kenging gulben panjenengan sabelaan mahabbat kento agim tak kenging tungatuh tak kenging rasanan tak kenging coko cuan tak kenging apesuan tak kenging panaparten tungatuh imangat tu abe ben oreng aja Jakoro Quran penikakan gila ampun nyataki bi Gusti Allah taala si oning ukurna takwa kento cuma Gusti Allah dadi jak dimbanding kita rot dadi jak ngatu abak kelaban oreng juga jak ngatu oreng kelaban oreng belet temur jatuh iki jak ngatu nasapan jatuh Eki jatuh ngatuan kenapa boleh pasenterna makai ben Habib tak kenging tori gul ben panjang kento dadi orang seikhlas pada ngambri keriduan Gusti Allah pada ngambri syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nambahna cerita-cerita niki keto sitong waktu bedah sitong Habib imser
Habib kento agak duin raji sitong agak duin putra bini telo imser abid Habib sepoh Habib kento sede jadi karena tinggal raji Syarifah sepoh ben putreh Syarifah telo maka tak kerabat seraji Syarifah sepo ben Syarifah kini kento tak kerabat akhirnya si Syarifah sepo kento bektah putreh si telo pindah ke daerah lain besar juga ke daerah lain sampun depak ke daerah lain kento si Syarifah sepo ngolaten bedo orang kan terbentuk reng soki tetian taren yang kita nyaki peser panjenengan makan tepak kakale ibuna yang kita di Syarifah ngabala bun sengkok ria Syarifah tang Habib sete wa sengkok Arab tang anak bini telok terlantar Syarifah kento ngabala de ke Pak Kelebun pas Pak Kelebun kento atanya dimma ipa setelok beda masjid wa Pak Kelebun pas Pak Kelebun ngucap apa bukten apa bukten jebeen Syarifah ben apa bukten putren been ruah ipa keni apa bukten si Syarifah sepo matur bun ya cari yang sengkok orang di tengah anyar dan nak bu tada orang tahu yang kau tak bisa meretang bukte makanya cantik Kelebun ilah pun tada bukten engkau tak bisa bertobaan bi Kelebun nah montara bukten sengko tak bisa bertobaan ya ampun si ipaken tu ngale ke daerah lain sampun depak ke daerah lain ngolatin bedo orang bentun soki tian taren makan benih reng Islam reng Buddha orang Buddha keng makain Buddha jadi si Syarifah kento ngucap sengkok ria Syarifah keturunan Nabi Muhammad banwa tang Habib sede wa sengkok ati ngiba putreh telok terlantar engkau minta tolong makan bi si pastur Buddha kento pas ayo dana ya sengkok andi Roma 2 sitong ne tempatin sengkok sitong na kosong tuli tempatin ban putra nah bisa pesera bisa pastur Buddha kento ipaukon entar deka Roma sekosong kento eki subhanallah deki malam sepak Kelebun Islam kaisa amimpe alam kiamat manus seburu kapi nyari kanjeng Nabi manus seburu kapi nyari Kanjeng Nabi makan ketinggal Kanjeng Nabi beda masjid Madinah Raudhah kento masjid asli Kanjeng Nabi beda Raudhah eki atuum syafaat orang pada entar kapi nyuun syafaat Gusti terima kapi Kanjeng Nabi sampai sepak Kelebun kento datang eki nyuun syafaat Gusti pamungkor Kanjeng Nabi kento mungkor tadi seros Kelebun talang kau nyuun syafaat Gusti tak sampai sampun ton nyuun syafaat Gusti oleh telu kali pas ete ngalen keng present apa bukten beenjek tang umat pola dikela karena apa tuh na Syarifah minta tanya bukte makin bikin nyinggung nyaki apa bukten bantang umat eki tadi sampuna ngiding si Pak Kelebun keto ngiding patuli berkah atanya kareng orang dem orang arwah orang Syarifah setelo tetangkan dosa keboro abang bi Pak Kelebun gitu sampai bener tuaki kebungkon Pak Pastur kento engki sampun dapat ke pastur katanya si Kelebun beda orang sepo bini sepo dina abekta ring bini telo
incan saya pastor iya beda ini mas aro bingko siapin kam Roma jadi bisa kalibun lama yuk ikal angko itu busa bingko itu busa sekian bisa pak pastor tak bisa yang kain boleh sampai telo kali ke tebusan kento kita bagi akhirnya si pak pastor tanya apa baan mice maksan singala orang ruah pangabele sekali bunah cak daya beri orang ruah datang ke sengko daya bisa kau tanya kipuk teh mangkan sengko malam apa empe apa ki gusti kenyami bikin jeng nabi tanya kipuk teh tadi bingkoi kalah pi pastor tak bisa engkau mari apangki ben sek kemimpi baan malam ruah ben sengko al masuk Islam Allahumma shalli ala Muhammad. Tadi gusti kanjeng Nabi Rabu juga dapat kelebun kalau benyari bukti kanjeng Nabi juga Rabu ke romana Pak Pastor keto kalau ben naki syahad Allahumma shalli ala Muhammad. Tadi gul mancen antore sapane ke Rabu engki ampun habaib saada habaib tatuli hormat cek nyatanya kibuk cek nyatanya gibuk mutakok kanjeng Nabi aku apa bukten benjak tang umat kenapa saya jawab manturung mancanengan kenging keridhaan Gusti Allah kenging syafaat Gusti kanjeng Nabi amin Allahumma amin kurang lebih mematur nyuwun sepora wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.